Ich muss, ich muss jetzt einen Großeinkauf machen. मुझे अब इसके लिए बहुत शॉपिंग करनी होगी. Meine Freunde mögen ganz unterschiedliche Sachen. मेरे दोस्तों को मुख्तलिफ चीजें पसंद हैं. Daher ist die Einkaufsliste sehr lang. इसलिए मेरी लिस्ट बहुत लंबी है. MCQs number 1. Wann ist die Geburtstagsparty? Die Geburtstagsparty ist am 30. Juli. MCQs number 2. Wie viele Leute sind eingeladen? کہ وہ کتنے لوگوں کو انوائٹ کرے گا؟ 20. Viele von ihnen trinken gerne alkoholische Getränke wie Bier und Wein. ان میں سے بہت سے لوگوں کو الکوہل پسند ہے جیسے بیئر اور وائن. وہ اندرے کافی شواسا ان فروشٹ سافٹ آئن اور باقی کے لیے میں پانی اور جوس خریدوں گا. Wenn wir grillen, muss ich auch aufpassen, dass meine vegetarischen Freunde etwas Gutes zu essen bekommen. گرل پارٹی ہوگی تب میں اس بات کا دھیان رکھوں گا کہ میرے ویجیٹیرین دوست کچھ اچھا کھائیں. Vorher sie werde ich einen guten Salat vorbereiten und Käse zum Grillen kaufen. ان کے لیے میں سلاد تیار کروں گا گرلنگ کے لیے چیز بھی. Die andere Freunde essen gerne Wurzeln und Steak. اور باقی دوست ساسج اور سٹیکس کھانا پسند کرتے ہیں. Wenn die Sonne scheint, جب سورج چمکے گا, können wir bis spät in der Nacht im Garten sitzen und uns gut unterhalten. تب ہم اس وقت رات کو گارڈن میں بیٹھ کے اچھی تفریح کریں گے. Ich freue mich schon auf das Fest und ich hoffe, dass es meinen Freunden auch viel Spaß machen wird. میں اس پارٹی کا بہت منتظر ہوں اور میں چاہتا ہوں اور میرے دوست بھی بہت مزے کریں. MCQs number 3. Welche Getränke kauft ich ein? Wasser, Fruchtsaft, Bier und Wein. MCQs number 4. Warum kaufe ich Käse zum Grillen? Weil manche Freunde Vegetarier sind. Was essen die anderen Freunde gerne? Wurzeln und Steak.